Kasi diyan mo. Wow, ang ganda lang dito sa Taimay Cook, guys. Oh. Diretso kasi dito. Wow. Ne. Diretso iti. Napintas dito. Ne, nagadung abot. Ape, agbot tayo. Agbot tayo, ne, agbot tayo. Alay lakad ni Los. Ines, hi. Kami maki-BBQ. Ni damot kwa. Ni da maglako gayam dito ini oh. Ah, damot makmakan siguro dito ini. Ni mawet nag-picture dito ni. Ni nagadong baka titi yati nga ta ni among ko. Dayati na mo ma? Dayati na. Baka jiti na pala di kada kasi. Amo talaga ritsi rod kamo anti naginayati ta dayati. Dayati na dapat tagadalos na niya nga lalaki. Iti pagyagan ti yati tinabawak nang mang igiyan da kasta ide kada ate gikabsat nga ti Rosmay. Ayun siguro ijay. Dayati na among ko, diya amon no talo. Dayati na nababak nang dayati na. Mayati ni Ako among. talaga bak nang pinatakas diya nga tanga basiko ay hangatang nga mabali na. Sino? Gikabsat nga ti Rosmay. Rosmay? Ate Lin. Ay. Ay, ganda posibilidad na. Damo na takas na pala daw. Bang ata i-edit mo to apa. Da kami to yun guys, di kwan. Taimay Cook ano? Taimay Cook. Taimay Cook. Oh, Taimay Cook. CR dagiti kakadwak. Jai. We are here na tayo oh. Alala kayo, nandito na tayo. Taimay barbecue site. Oh, da kami to yun kakabsat nga naglalat. Kakabsat nga naglalat. Ne, da tiyandaan ni oh. Ne, da tiyandaan. Sila baryo lang. Oh, da kami ti barbaryotek. Ayan. Taimay.